अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ नासिर महमूद। आज आपको सियासी खबरें बताएंगे। कुछ ज़राए से खबरें आई हैं, कुछ अहम खबरें आई हैं जो मैं आपके गोशगुजार करूँगा और इस पे तज्ज़िया और तबसरा करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा तज्ज़िया और तबसरे के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत कर दूँ। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूँगा उसको समझना और उसके ऊपर सोचना वो आपका अपना काम है। हम खबर दे रहे हैं आपको, ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब को हर सूरत खान को गिरफ़्तार करने का टारगेट दिया गया है और चेयरमैन नैब ने यही टास्क जो है वो अपने अफसरान को दे दिया। और ज़राए के मुताबिक अफसरान का कहना है कि हम क्या करें, चाह कर भी इस केस में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। ये एक खबर थी। एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ खान पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नून लीग ने जरदारी को धोखे के साथ साथ हल्का सा धक्का देने की भी कोशिश करनी शुरू कर दी है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नून लीग जरदारी और पीपल पार्टी को किसी सूरत भी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए सीटें देने के लिए कायल नहीं हो रही और वो अभी तक जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश, इधर उधर की बातें करने की कोशिश और शायद जरदारी को टाल मटोल के साथ वो धोखा और धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल पार्टी के साथ तो ये लोग बिल्कुल भी सीट एडजस्टमेंट के लिए राज़ी होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काफ लीग के साथ ये अपनी सीटें एडजस्ट कर रहे हैं और काफ लीग ने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि हमारी जो 2-3 सीटें हैं हमें थोड़ी सी 2-3 सीटें और बढ़ा दो। अभी उस पर डिस्कशन चल रही है, वो कहाँ तक ये मामला तय होते हैं कहाँ तक नहीं। आप जानते हैं कि ये सियासतदान आपस में बंदरबाट करने के मामले में किस कदर जिसे कहते हैं ना खुदगर्ज होते हैं। तो देखते हैं कौन किसका पलड़ा भारी होता है और किसका नहीं। दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि खुद भी सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, उसके साथ भी इनकी बातचीत चल रही है नून लीग की। उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, नहीं तैयार तो सिर्फ पीपल पार्टी के साथ तैयार नहीं है। पीपल पार्टी का कहना है कि सेंट्रल पंजाब में हमें हमारा हिस्सा दिया जाए क्योंकि उनके पास एक एज है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को गिलानी साहब के बेटे ने हराया था ज़िमनी इलेक्शन में, तो उस बात को लेकर पीपल पार्टी काफ़ी होपफुल है और उनको उम्मीद है कि अगर नून लीग हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले तो हम सेंट्रल पंजाब में ज़रूरत से ज़्यादा सीटें ले सकते हैं और फिर उनका जो टारगेट है बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का, शायद वो ख्वाब, वो जरदारी साहब का वो ख्वाब पूरा होता उनको नज़र आ रहा है। लेकिन नून लीग किसी सूरत भी इस बात पर तैयार नहीं है कि वो पीपल पार्टी को पंजाब जो है वो प्लेट में रख कर दे दे। उन्होंने बड़ी तगोदो की है माजी में पीपल पार्टी को पंजाब से उखेड़ने में और अब वो सिर्फ एक सिंध की पार्टी बनकर रह गई है। थोड़ा बहुत उनका सरसूख, वो भी सिर्फ जरदारी साहब का सरसूख होता है, वो भी सिर्फ बलूचिस्तान में। इस लिहाज से नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि पीपल पार्टी को वो पंजाब में कदम जमाने दे। तीसरी तरफ मौलाना साहब की भी अपनी ख्वाहिश है पंजाब के बारे में। वो भी नून लीग से कहते हैं कि हमें 2 से 3 सीटें जो है पंजाब में दी जाएं। देखें अब इस सीट एडजस्टमेंट में और इस बंदरबांड में कहाँ तक कौन कौन कामयाब होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सियासतदान अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने के लिए तगोदो में हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको अगर किसी हिस्से की फ़िक्र नहीं होती तो वो नहीं होती अवाम के हिस्से की। इन बिटवीन नून लीग के लिए हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया हुआ है। इन्होंने जो 14-15 महीने वज़ारत उज़्मा के मज़े लेने थे वो ले लिए हैं और अब इनका वास्ता पड़ा है सियासतदानों से, और वो भी खाक सियासतदानों को, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जरदारी, एक जरदारी सपर भारी, इनके साथ। अब देखते हैं कि इसमें नून लीग जो है वो इनको पिछाड़ती है या खुद चारों खाने चित होती है। इलेक्शन के मामले में पीपल पार्टी चाहती है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, जबकि नून लीग की सोच है कि इलेक्शन नवंबर में हो। बल्कि नून लीग का तो जहन में ये बात है कि इलेक्शन तो जो है वो हो ही ना। वजह जो है वो आप सब जानते हैं कि नून लीग ने एक चीफ जस्टिस साहब से काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं जो हमारे आने वाले इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब है। मैं इस बारे में एक बात सोच रहा था कि नून लीग ने इतनी उम्मीदें क्यों लगाई हुई हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से। क्या जजेस साहबान जो हैं वो कानून के हिसाब से फ़ैसले नहीं करते या अपनी मर्ज़ी से करते हैं? ऐसे मेरे जहन में एक सवाल आया था। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जजेस साहबान जो हैं वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। तो फिर नून लीग किस बिहाफ पर, किस उम्मीद पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से उम्मीद लगा कर बैठी हुई है और उनको इस तरीके से पब्लिकली और क्या कहते हैं मुलायम करने की कोशिश की जा रही है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को इस मामले में नून लीग से बात करनी चाहिए या पैगाम भिजवाना चाहिए कि मुझे इस तरीके से आप पब्लिकली एक्सपोज मत करें। मेरा वैसे ज़ाती मशवरा है। पीपल पार्टी ने इसी ज़िमन में अपने सेक्रेटरी जनरल के हाथों, नैयर बुखारी साहब के हाथों एक बयान दिलवाया है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बजाय असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो। इस बयान को पीपल पार्टी का बयान समझा जाए क्योंकि नैयर बुखारी साहब पीपल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और जब कोई सेक्रेटरी जनरल ऐसा बयान देता है तो यकीनन उसके पीछे पार्टी क़यादत
کھڑی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نگران وزیر اعظم پر مشاورت کر چکی ہے۔ ایک مشاورت تو آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں ہو چکی ہے اور ابھی بھی گاہے بگاہے ان کی مشاورت چل رہی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی مزیداری کی بات ہے کہ اس بندر پانٹ کے بیچ میں راجہ ریاض صاحب کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، چونکہ اسمبلی میں اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے اور اس وقت اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ جو ہے وہ صرف راجہ ریاض صاحب کے پاس ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ حکومت کو نگران وزیر اعظم کے لیے جو مشاورت کرنی ہے وہ راجہ ریاض سے کرنی ہے، جبکہ میں حیران ہوں کہ راجہ ریاض صاحب سے کیا حکومت جو ہے وہ مشاورت کرے گی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب تو جیسے وہ خود اعلان کر چکے ہیں کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، ان کو صرف کہا جائے گا کہ سائن اٹ، اور وہ سائن کر دیں گے۔ تو پھر مشاورت کیسی ہے اپوزیشن، اور اپوزیشن کیسی، کون سی اپوزیشن، کون سا اپوزیشن لیڈر؟ تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو بھی آنے والے وقتوں میں بہت اہمیت ملنے والی ہے نگران وزیر اعظم کے تقرر کے اوپر۔ دوسری طرف حکومتی کہہ لیں یا لائک مائنڈڈ کہہ لیں بقول کیا کہتے ہیں صابر شاکر صاحب کے، تو اس میں عبداللہ گل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری طرف آپ نے بیان سنا ہوگا حامد میر صاحب کا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ الیکشن ہوں گے لیکن تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ عمران خان کو نااہل نہیں کر دیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت کم ہے، عمران خان کو نااہل کرنے کا وقت اب بہت زیادہ کم رہ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے نیب کے چیئرمین کو کہ جلد سے جلد جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کو گھماؤ پھراؤ جیسے بھی ہے، اور عمران خان کو گرفتار کر کے اور نااہلی کی طرف تیزی سے جایا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس معاملے میں کوئی کامیابی ہوگی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جولائی کی آج 15 ہے اور اگست کی 12-13 کو اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں یا 14 تک تو ویسے اس کی ٹائمنگ ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ حامد میر اور عبداللہ گل صاحب نے جو کہا ہے اس پہ اگر یقین کر لیا جائے تو حیران کن نہیں ہوگا، لیکن میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمارا یہ سٹینڈ بائی پروگرام اپروو کیا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کرانے کی شرط لازمی ہے، اور اگلی اگر قسط لینی ہے جو کہ نومبر اور فروری میں ہوگی آئی تھنک، تو وہ تبھی ہوگی جب تک الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروگرام آگے چل پائے گا۔ اور اب ایک اہم بڑی بریکنگ نیوز جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، تو وہ بڑی اہم خبر ہے، میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تھوڑا سا برا وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت مزے لے لیے، گورنرشپ کے مزے لے لیے، وزارتوں کے مزے لے لیے، اپنے بیٹے کو وزیر بنا لیا، اور اب آئی تھنک کہ اس کا پے بیک کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بڑی خاص تبدیلی آئی ہے کے پی کے اندر، اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی اتنی وکٹیں گرا دیں اتنی وکٹیں گرا دیں، خیر وکٹیں اکھاڑنے اور لینے کے چکروں میں پڑتا نہیں، لیکن یہ واقعی ایک بڑی وکٹ گری ہے جو کہ پی ٹی آئی نے اڑائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوات کے NA2 کے امیدوار سوات NA2 علی شاہ خان ایڈوکیٹ صاحب جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، جے یو ایف کے جو ہیں وہ بڑے کرتا دھرتا ہے، اور سوات کی خاص سیٹ ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ جیسے مولانا پر اب وہاں پر اپنے لوگ جو ہیں وہ اعتماد کم کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی نوشتہ دعا نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے، اور کوئی کسی پارٹی کا وہاں پہ کوئی مستقبل جو ہے لوگوں کو اب سمجھ ہے کہ وہ نہیں نظر آ رہا۔ ایک اور خبر ہے ناظرین کہ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال صاحب نے معاون خصوصی وزیر اعظم کے طور پر عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ابھی یہ استعفے جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں، لیکن چہم گوئییں اور ذرائع سے جو خبر آ رہی ہیں کہ وہ یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اگر استعفیٰ دے دیا ہے تو پھر اس کو منظر عام پہ آنے میں کون سا مسئلہ ہے، اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ خبر نکالنے کا کیا مطلب؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ نون لیگ کے جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے۔ سینٹرل پنجاب کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی نہ کوئی رولا گولا پڑا ہوا ہے۔ ان ساری سیاسی خبروں کے بعد میں بات کروں گا اپنی قوم پاکستان سے، جو کہ میں ہر اپنے ویلاگ میں کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو مین مقصد ہے اس ویلاگ کو سٹارٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ میں اپنی قوم کو جو ہے ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا کردار، اس ملک کے لیے ان کا عمل، ان کا فرض ان کو یاد دلاتا رہوں۔ قوم پاکستان، خدا کا واسطہ ہے قوم بنو، ہجوم کے ضلالت امیز لقب سے اپنی جان چھڑاؤ۔ اس ملک کے حالات و واقعات پر نہ صرف نظر رکھیں بلکہ اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا تہیہ کریں، اس پر عمل کریں، ہمت کریں۔ یہ ملک آپ کا گھر ہے، اور جب تک یہ قوم اپنے ملک کو نہیں سنوارے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ سیاستدان صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے،
अपनी तरक्की, अपनी तामीर के लिए काम कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है अपनी 40-45 साल ज़िंदगी के अंदर वो यही है। किसी सियासतदान ने आके किसी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें माजी के अंदर तो कभी पीली टैक्सी का हमारे लिए एक लॉलीपॉप दे दिया गया, कभी सस्ती रोटी का लॉलीपॉप दे दिया गया, कभी हमें कर्ज़ नौजवान के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया गया। नहीं, हम ऐसे नहीं संभलेंगे, ये मुल्क ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा जब तक कौम और हमारे ख़ास तौर पर नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, तालीम में हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हर मामले में अपना अमल दखल नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा नहीं कहेंगे, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें इस मुल्क की खातिर खड़ा होना होगा, हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना होगा। मेरी वीडियो से अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।